Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Srpski svet Dragoslava Bokana, pomaže Bog. Ovo je u stvari nulta emisija, kako bi to rekli starinskim rečnikom, iako piše broj 1 na tabli. Tu vidimo odmah, onaj ko pažljivije pogleda, da će imati priliku da oseti i krv i osmehe i suze onoga svega što čini srpski svet i Dragoslava Bokana i svih nas. I za početak bih rekao da ovaj podcast neće da se bavi politikom, iako smo natopljeni tom atmosferom svi zajedno i nekom čudnom gravitacijom građanskog rata i nepoverenja, pa bih malo to razvejem tako što bih podsjetio da je pogled na svet ono što nas spaja međusobno, ono što nas vodi kroz vreme, već 8 vekova, pa ajmo da ostanemo zajedno u istoj koloni. I za početak da kažem šta je to srpski svet Dragoslava Bokana, pa sam ovde za ovu priliku svečano ovako izabrao nekoliko definicija. Naše sretenje, vedri video almanah od 5 delova, neumorni zabavnik od 7 do 77 godina, kako se to nekad govorilo, tajanstvena riznica, osmatračnica onoga što je bilo, što jeste i što će biti, digitalna kula i uporište, naša lepa Srbija i romantična Evroazija, bratska Rusija i čudesni svet, hram u vremenu, skrovište i sklonište, ogledalo srpsko, bolnica duša, tako su nekad nazivali crkvu, dok su je razumeli, aleja nezaborava, ikone naših milih predaka, dodir vremena sa večnošću, topli zagrljaj prolaznog i neprolaznog, avangarda budućnosti, trka za venac besmrtnosti, vodič za istinski život i mogao bi tako u nedogled. A da opet samo dotaknem ono što ću ja sam spoznati kako je i koliko traje i čemu služi, a onda kada budemo završili ovu prvu emisiju koja će imati 5 delova svaki put. Posle ovog uvodnika, prvi deo će se zvati Jedna važna vest i govorit će o aktualnim stvarima koje će ostati aktualno i nakon mesec, godinu ili ko zna koliko. Sami ćete se uveriti ako budete proveravali kasnije u vremenu. Ja se nadam da će ovaj podcast ostati i onda kada nas više ne bude bilo. Ne mislim pritom na nuklearni rat, nego na dužinu trajanja vremena. Posle jedne važne vesti ide glavna tema, taj osnovni temat ovog našeg videoalmanaha, kome sam dao nimalo slučajno ime Na putu pobede. I svaki put ću govoriti o jednoj velikoj i važnoj temi. Treći deo ima naslov na koji će se mnogi namrštiti, misleći da je demagoški, a to je Narod se pita. Ja, koliko god ne verovao u demokratiju, verujem u narod, pa evo recimo neka to bude način da to pokažem
tim naslovom. Tu ću odgovarati na pre svega duhovna, najvažnija pitanja, one radoznalosti koje su neutažene i neutoljene, a mi ih svi osjećamo. Čućete u ostalom prvi primer uskoro posle ovoga. I nakon toga ide meni najdrža rubrika i možda i najvažnija. Ona je nastala na tragu jedne emisije koje je Stanislav Krakov, veliki srpski heroj i umetnik, dok je vodio Radio Beograd kao direktor uoči Drugog svetskog rata. On je imao rubriku da je svakoga dana govorio o jednoj važnoj ličnosti srpske istorije i to najčešće nekom heroju, nekom junaku. Pa ja ću u svakom nastavku ovog podcasta u srpskom svetu Dragoslava Bokana će se oglašavati iz privremenog, nezasluženog zaborava mnogi od onih koji su zaslužili da im pamtite i ime, i lik, i delo i da oni budu vaši vodiči i uzori u životu, pa ćemo to, tako ćemo da se družimo i sa našim mrtvima i milima. I poslednji deo ovog podcasta će biti rubrika koju sam naslovio Preporučujem vam, gde ću svaki put pokušati da vam uradim nešto što treba da smanji dosadu, strepnju, zabrinutost, nepoverenje ili šta god i da unese neku novu mogućnost, neku novu šetnju, lektiru, neko osluškivanje, neku intuiciju, neku preporuku ili pouku koja treba da vam ispuni nešto malo onoga što se nekad zvalo slobodno vreme, a čega je danas sve manje i manje. I još ostaje samo da vam kažem dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Snage bezbednosti Ruske federacije su otkrile pokušaj atentata na jednog od najneobičnijih i najzanimljivijih ruskih tajkuna, Konstantina Malofejeva, koji je predsednik korporacije i televizijskog kanala Carigrad i u zadnji čas su uspeli da spreče da ga ne zadesi sudbina koja je, nažalost, pogodila kćerku Aleksandra Dugina, najznačajnijeg savremenog evropskog i ruskog filozofa, Dariju, koju su digli u vazduh teroristi iz Ukrajine. Malofejev je spašen toga, a neposredno pre toga se dogodio upad diverzanata iz Ukrajine na rusku teritoriju. Ne samo na ovu rusku teritoriju koja je proglašena u oktobru prošle godine od Novorusije, te 4 oblasti, nego baš rusku teritoriju, one zemlje koja je potpuno van svih granica i svega onoga što ima ikakve veze sa Ukrajinom. Upali su teroristi, maltretirali ljude u jednom malom mestašcu i tamo pucali u neki autobus, ranili neke ljude i neko dete, pokušavali da zastraše sve, ali ono što je zanimljivo za našu rubriku Jedna važna vest je to što su ljudi koji su sve to učinili i koji su pokušali neuspešno da podmetnu bombu ruskom najpravoslavnijem tajkunu i koji su upali na rusku teritoriju i vršali tamo, su Rusi. To je ono što je najneobičnije i ono o čemu ćemo pričati ovog puta u našoj maloj rubrici, uvodnoj, a to je da u ukrajinskoj vojsci imate sad u ovom trenutku negde oko 500 etničkih Rusa koji su došli iz Rusije i priključili se aktivno operacijama ukrajinske vojske koje su brutalne, surove, bez milosti za zarobljene ruske vojnike. Oni zajedno sa njima napreduju, imaju isti odnos kao i oni prema svojim sunarodnicima, ne reaguju na one jezive primere rasizma pokazanog prema ruskom jeziku, ruskoj crkvi, ruskom narodu, državi i kao neki čudni robovi glume ludilo i borave u vojsci svojih neprijatelja, ali istovremeno se ne smatraju ni izdajnicima, niti ljudima koji su pali i izgubili veru, već naprotiv, oni sebe smatraju ruskom elitom. Oni govore o tome da su oni pravi Rusi, da ako oni kažu, iako su Rusi, nisu Rusi. To jest, njih je bezumni, apsolutni, fanatični
antikomunizam doveo dotle da, poistovećujući Rusku federaciju sa nekadašnjim Sovjetskim savezom, nastavljaju da, boreći se protiv tog sad nepostojećeg boljševizma i komunizma, oni ruše čitavo rusko društvo, kako oni kažu, sistem, jer smatraju da će se Rusija osloboditi onda kada bude bila podeljena na desetine regija, kada bi je stranci okupirali, Ruse sveli na državicu koja je manja od nekoliko evropskih zemalja i uveli ono što je Hitler hteo da uvede u Drugom svetskom ratu, ali nije uspeo. I oni se i služe tom tradicijom. Znate, od momenta kada je Oktobarska revolucija raspolutila rusko društvo i nekadašnju carevinu na dva dela, gde su jedni pre svega iznad svega stavljali državu i sudbinu države, a drugi stavljali ideju, društvo, ideologiju, monarhizam. Došlo do jednog jakog sukoba i jednog žestokog građanskog rata koji je trajao dugo vremena i tek skoro je završen sa izuzetkom ovih ludaka o kojima ćemo ovde prozboriti par reči. Vi imate primere te dobrovoljačke armije koja je ratovala sa crvenima, sa boljševicima. Nakon kraja građanskog rata oni su se povukli u emigraciju. Većina njih je nastavila se bavi svojim poslovima za koje su školovani. Neki od njih su pisali svoje ispovesti, dnevnike, osvrtali se na to teško vreme, molili se Bogu za budućnost Rusije, a poneki su ostajali u toj borbi sa Sovjetskim savezom, u kojoj su uvek dobijali podršku zapadnih obaveštajnih službi, kako je bilo tada, tako će ostati i kasnije, da bi u Drugom svetskom ratu se dogodilo nešto što je na ivici bizarnosti. Naime, sovjetski general Andrej Vlasov, inače prvi pobednik nad Nemcima, kad su Nemci napali krajem juna 1941. godine na Sovjetski savez, gazeći dotadašnji ugovor o miru, tada su oni prolazili praktično kao kroz sir, kroz teritoriju Sovjetskog saveza, jer ni Sovjetska armija, ni njihov vrhovni komandant i vođa nisu se nadali takvoj akciji. Znači, bila je obaveštajno potpuno savršeno pripremljena i delovalo je kao da će Rusi izgubiti. Praktično do Moskve su došli Nemci i onda se probudio ruski duh i umesto Crvene armije na njih se ustremio ruski narod. A ispod onih uniformi sa oznakama komunističkim su oni nosili drvene krstiće i oduprli su se Hitleru i nemačkoj armiji kao što su se pre toga odupirali Napoleonu i francuskoj armiji ili Tatarima, Mongolima i njihovi najezdi. Tada kada se narod pokrenuo, tada je i došlo do preokreta u sudbini i Istočnog fronta, ali i u sudbini kompletnog rata svetskog, koji će na kraju biti završen porazom Hitlera i osvajačkih nemačkih ambicija. Ali prvi sovjetski general koji je pobedio Nemce je bio upravo Andrej Vlasov. I onda je čitava sovjetska štampa njega uzdigla kao heroja, on je bio prvi od svih, posebno što nije bio neki od najvažnijih generala, pa onda Stalin nije osjećao nikakvu konkurenciju i ljubomoru prema njemu, tako da je mogao do mile volje da ga slavi i hvali, i to je urađeno. Međutim, nakon nekog vremena došlo do nesporazuma i incidenta. Andrej Vlasov nije želao da ispuni neka naređenja, smatrajući da će time da bezrazložno izginu njegovi vojnici, i kako god bilo, on je prešao na drugu stranu. Prešao na stranu Nemaca, Wehrmachta, i tamo je rekao da on želi da se bori za oslobođenje Rusije od komunizma, da je on shvatio da dok se Rusija ne oslobodi od komunizma nema ništa od budućnosti ruskog naroda, napisao neki proglas ruskom narodu i priključio se Nemcima. Ta vojska, koja se nazvala Ruska oslobodilačka armija, ROA, ona je narastala velikom brzinom i na kraju, u nekom vrhuncu svom, imala je, verovali ili ne, 1.000.000 vojnika. 1.000.000 Rusa u nemačkoj vojsci sa ruskim oznakama i nemačkim nacističkim oznakama, koji su se borili protiv svog naroda sa idejom da oni time oslobađaju taj narod te pošasti komunizma, spaljivanja manastira i crkava, zabrane ispovedanja vere, zabrane krštenja, opela, crkvenih venčanja, promene načina života, pretvaranje crkava u domove ateizma i klubove. To jeste, sve to postojalo. Ali za svega toga, nažalost, namera Nemaca nije bila da oslobađaju Ruse od Sovjetskog saveza i od boljševizma, nego je njihova namera bila da porobe Ruse kroz formu ideološkog saveza ruskih antikomunista i nemačkih antikomunista u borbi protiv Sovjetskog saveza.
To je sve bila jedna mala, velika zamka, prilično providna iz današnje perspektive, na koju je naseo nesrećni Andrej Vlasov i njegova armija je nestala, istopila se, stradala krajem Drugog svjetskog rata, a on i njegovi zamenici su se predali Englezima, koji su ih naravno isporučili Staljinu i oni su pod strašnim mukama stradali nakon toga. To nije bilo toliko aktuelno, niti toliko važno, da oni nemaju sad svoje nastavljače i to u mnogo goroj formi nego što su bili oni. Jer šta god mi govorili o Vlasovu i njegovim vojnicima, mi moramo da priznamo da su se oni na svoj naivan i pogrešan način, radeći protiv koristi svoje države i potomstva ruskog, ipak borili, makar su mislili da se bore za svetu Rusiju. Da se bore za onu Rusiju duhovnu, pravoslavnu, koja u sebi ujedinjuje sve što se dešavalo od svetog kneza Vladimira, pa preko velikih duhovnika i vojskovođa, sve do izbijanja revolucije. Oni su bili u zabludi, ali su makar imali tu zabludu. Ova njihova ekipa degenerisanih potomaka i naslednika koji nose znak jednog od poznatih tih ruskih antikomunista Viktora Larionova, koji je imao organizaciju početkom 20. godine koja se zvala Krug bele ideje, oni koriste taj znak i nose ga na svojim uniformama uz ukrajinsku zastavu i ubijaju ruske civile, prete ruskom predsjedniku i Rusima, ispoljavaju agresivni politički rasizam i svi, bez razlike, pripadaju neopaganizmu. Oni svi mrze Hrista, mrze veru, mrze pravoslavlje, isto kao što mrze komunizam. Naravno, u prvi plan ističu mržnju prema komunizmu, jer im to isplativije, pokušavajući da se tako ipak nametnu i dobiju neke simpatije i naklonost koju je stvarno teško zaslužiti iz pozicije koju oni zauzimaju. Oni imaju svog vođu, jednog superheroja te antiruske, a kao ruske priče, koji se zove Denis Kapustin. On je uzeo nadimak, to jest lažno prezime Nikitin, i kao Denis Nikitin on deluje, daje intervjue, on je čovek lepog stasa, prijatnog glasa, inteligentan, razložan, nemucan, nije zbunjen i ima svoju mantru koju stalno ponavlja. On je dugo vremena bio uzor desničarima u Italiji, Velsu, Americi. Čuveni Robert Rundo, kao možda jedan od vođa te američke radikalne neonacističke desnice, je bio zadivljen slučajem Denisa Nikitina. Uz to Denis Nikitin je započeo stvaranje MMA turnira, tih gladijatorskih borbi, ali u kojima nisu učestvovali sportisti, već i desničari. Znači, ljudi koji su hteli da se oprobaju i da pokažu i hrabrost i da pokažu da vide koliko su snažni. Kakvi su u borbi. I on sam je učestvovao u tim borbama, pobeđivao. On je ono dete adrenalina koje je volilo tuče radi. On je bio jedan od vođa navijača, prvo u Kelnu, gde je zajedno s majkom otišao kao 17-godišnjak iz Rusije i živo jedno vreme u Nemačkoj. Kao što je sam rekao, nikad nije voleo fudbal, nije volim da ga gleda, ali je voleo tu ideju fudbalskog navijanja i prebijanja protivničkih navijača. Nakon toga se vratio u Rusiju. U Rusiji je pokrenuo MMA turnir Duh ratnika, družio se sa ruskim neonacistima, njima se priključili ukrajinski, kijevski, neopaganski nacisti i zajedno su se borili i tragali za nekim svojim idealima potpuno van realnosti, van vremena, van narodnih i nacionalnih potreba i interesa, posebno Rusije, da bi se desio jedan događaj koji je ostao zabeležen u istoriji fudbala. Naime, 2016. godine, na početku evropskog prvenstva u Marseju, se grupa ruskih navijača sukobila sa engleskim navijačima. To je bio masakr Engleza, jer je 100-tinjak tih Rusa pod vođstvom Denisa Nikitina njima polomila kičmu, kako bi to rekli, i to ne samo simbolički, već i doslovno. Dan danas neki u kolicima se pokazuju na BBC-u kad se govori o huliganstvu. On je stao iza toga i već brzo posle je usledila istraga i on je morao da napusti Rusiju. Pobegao je u Kijev. Tamo je otvorio klub Rekonkvista. U tom klubu je organizovao MMA borbe, gde su dolazili desničari iz cele Evrope i dobrog dela sveta. On je bio njihov nezvanični vođa i kada je izbila specijalna vojna operacija u februaru prošle godine, on se priključio, pošto je bio jako dobar prijatelj sa ljudima iz desnog sektora, iz grupe Sloboda
i bataljona i partije Azov, on im se priključio i zajedno sa njima krenuo u borbu protiv Putina, kako on kaže, protiv ruskog sistema, protiv Čečena i Dagestanaca u Ruskoj federaciji, da on traži čistu Rusiju sastavljenu od Rusa, iako postoji podatak da kada je otišao u Nemačku sa majkom, kojega se inače kasnije odrekla, on je tražio izbeglički status sebe navodeći kao Jevrejina koji ima probleme i tako je tražio neku vrstu pomoći, tako da je on bio, kako bi to rekli, čovek slične nacionalnosti kao i Zelenski ili kao Žirinovski. Međutim, za razliku od njih, on očigledno nije se vezao za onaj prostor u kome je živeo i radio, onaj prostor u kome je odrastao, već je krenuo da provocira, kao nekakav ludi panker koji se otkačio potpuno i umesto da provocira policiju rusku, on je krenuo da je ubija. Umesto da ismeva rusku vojsku, on je krenuo da puca u njih. Umesto da ubeđuje ruski narod da napusti Putina, on je krenuo da ubija taj glupi narod koji ne razume njegove visoke ideale. Znači, to je jedna ekipa ljudi, među njima je neki tip koji je bio vođa nekog Votan Jugenda u Rusiji, onda jedan bivši KGB-ovac iz Belorusije kojim se priključio, onda jedan momak koji je radio u FSB-u, koji je takođe prišao njima, nekoliko ljudi koji su imali tu sudbinu hapšenih zbog tih navijačkih sukoba i prebijanja raznih kavkaskih naroda u Rusiji i pravljanja međunacionalne i međuverske mržnje, i on ih je sve okupio u sebi i ta mržnja ih spaja, ona ih povezuje. I on je sad postao simbol nekog antiputinovskog otpora i njega Ukrajinci koriste na nekoliko načina. Pre svega, hoće da dokažu da oni nisu baš protiv svih Rusa, što naravno nije istina, ali eto, imaju primer, kao što su Ustaše uvijek imali neke Srbe koje su tetošili ili čak oblačili u svoje uniforme da bi pokazali da oni, eto, nemaju ništa protiv Srba, nego samo protiv nekih Srba, protiv nekih nemaju. Tako isto je on postao politički korektan, poželjan Rus za Ukrajinsko ministarstvo odbrane. S druge strane, on je idealan da obavlja terorističke akte na teritoriji Rusije, jer onda Ukrajina nije ništa kriva. U smislu, Rusi sa ruskim pasošima dolaze u Rusiju i tamo se bave terorizmom. Znači, to je nešto što ne pripada agresiji i teraktu, već je to, po toj logici, unutrašnja borba građana Rusije, nezadovoljnih vlašću, protiv tog sistema koji se nije promenio već decenijama. I onda se gradi ta priča za obojenu revoluciju u kojoj bi Denis Nikitin bio njima koristan, isto kao što im je Navalni koristan. Inače, da se setimo, Navalni, nezvanični vođa kompletne ruske antiputinovske agresivne opozicije iza koje stoje zapadne službe, je na početku karijeri bio vrlo sličan Kapustinu, to jest Nikitinu, jer je proganjao isto Čečene, Dagestance i one koji nisu bili bela rasa, beli Arijevci, ruski, i pravio incidente tog tipa. Nakon nekog vremena to prestao da radi i postao je apostol liberalnih ideja u kojima je jedino ostala ista mržnja prema Putinu i mržnja prema Rusiji i ruskosti kao i na samom početku. Znači, s te strane oni pokušavaju da, lutajući između ljudi poput Navalnog, koji inače u zatvoru sada ruskom, služi kaznu zbog neke finansijske pronevere, i Kapustina, to jest Nikitina, tražeći između ta dva pola, oni pokušavaju da formiraju neku vrstu oružanog uličnog otpora koji bi trebao da dovede do smenjivanja vlasti u Rusiji, gde bi oni to potpomogli preko svojih agenata uticaja, svojih spavača, novca, svega onoga što ide i što su već pokušali da urade pre toga u Belorusiji, pa još pre toga u Gruziji, nažalost delom uspeli u Srbiji posle 5. oktobra, uništili Libiju i čitavu Severnu Afriku, posvađali, stvorili haos u zemljama koje su živele stabilno i bile možda i najbolje u istoriji tih zemalja do tada po načinu na koji su ti ljudi živeli, dok nisu tim uličnim revolucijama, obojenim revolucijama, kako su nazvane, došle do stanja da u njima zavlada haos i beznađe. To isto oni pripremaju Rusiji i u tome im pomažu upravo ljudi kao što je taj nesrećni MMA borac, hrabar čovek, on pun nekih ožiljaka u tim borbama, on ne beži od protivnika, ali, nažalost, ima nečeg đavolskog u njemu, ne samo u tim satanističkim simbolima, on koristi crno sunce, to je nešto što se ezoterijski objašnjava kao unutrašnja svetlost, nevidljiva, zato je crna. Svetlost pogleda kao unutra, neka spolju.
neka spolja. To je bio i simbol onog čuvenog zamka u Wewelsburgu, SS okultnog zamka, u kome su novi vitezovi nacističkog poretka, sledeći primere kralja Artura i germanskih starih kraljeva, pokušavali da naprave jednu nakaznu, bizarnu varijantu u svetu koji više ne živi u toj gravitaciji. Eto, oni su to uradili uprko svakoj logici i s tragom tog bizarnog eksperimenta vi imate deo neonacističke, te alternativne ideološke scene i imate te ljude koji su se ponudili Ukrajini da u najstrašnijem trenutku po svoju otadžbinu dolaze i tu istu otadžbinu koriste kao metu i kao svog neprijatelja, dajući sve moguće argumente, propagandne i sve ostale Ukrajincima, žrtvujući svoju dušu i dušu svoje zemlje. Oni su protivnici Svete Rusije, oni su protivnici pravoslavlja, oni su protivnici Ruske federacije i ono, kako oni sami kažu, rosijanstva. Jer Rusi su jedna etnička grupa, ali rosijanska priča, imate rosijanske Čečene, rosijanske Dagestance, rosijanske Jevreje, rosijanske Ruse, rosijanske razne nacije i plemenske grupe u okviru Ruske federacije koji zajedno se bore za rusku ideju na svoj način, prepoznajući borbu sa Ukrajinom i sa Amerikom kao odsudnu borbu i za opstanak njihovog načina i pogleda na svet, njihovih običaja, njihovih porodica. U svemu tome se odjednom pojavljuje čovek koji se nekada borio za slične ideale, ali na jedan paganski, nehrišćanski način, koji se priključio najgorim neprijateljima svih njih i svog naroda uz to. Neće ga pamtiti istorija, on to ne zaslužuje, ali zaslužuje ovu malu emisiju i podsjećanje na to gde može da vas odvede mržnja prema sistemu koji vlada u vašoj državi. Može od vas da napravi neprijatelji i vašeg naroda i njegove sudbine. Može da vas udruži sa najgorim neprijateljima koje vaš narod ima i da vi zajedno sa njima činite razne terorističke akte, planirate ulične revolucije, činite sve što možete da ne prepoznajete u državi svojoj, u našem slučaju srpskoj državi, da ne prepoznajete ono što je država srpska. Znači da ne prepoznajete u srpskoj državi srpsku državu. I time samim govorite o nekoj drugoj, idealnoj srpskoj državi kako biste vi voleli da zajedno sa CIA-om, sa MI6-om, sa Hrvatskom obaveštajnom službom, sa prištinskim službama, zajedno sa njima da donesete i preko ulične revolucije izvedete i sagradite u Srbiji. To neće nikad moći da prođe. Ali ako ništa drugo, mi makar nemamo tog Denisa Nikitina, niti neku ličnost koja bi mogla da pretenduje na takvo mesto, pa onda samim tim ta opasnost prolazi, ali ona ostaje kao uvek otvorena opasnost. To da se pojavi neko ko kaže Srbija nije idealna i onda u ime toga uništava Srbiju. I to zajedno sa njenim najgorim neprijateljima. Toga mi imamo i kod nas, ali u političkom smislu. Ovde je to direktno sa oružjem u ruci i radi se na jedan bezočan način koji prosto čoveka čudi. Ja kad gledam intervjue sa Nikitinom, dođe mi da ga pitam onako kroz staklo, kroz televizor, da ga pitam, čoveče, si ti normalan? Gde je ta tvoja ruskost? Gde si ti taj veliki Rus? Gde si ti taj heroj i borac kada je tvoja borba ubijanje zarobljenih ruskih vojnika i ismevanje Rusije zajedno sa najvećom mržnjom u istoriji rusofobije, a to je mržnja u savremenoj Ukrajini. Eto, zaslužio je ove minute kao upozorenje za nas. Aktuelnost te priče nije u teraktu protiv Konstantina Malofejeva ili upadu u rusku oblast, već u opasnosti da i neko od nas zbog antikomunizma, zbog mržnje prema sistemu, prema nepravdama koje postoje u svakoj zemlji, pa je i kod nas, da zbog svega toga zaboravi na to da postoji nešto gore od svega, zove se izdaja, a to je priključiti se srpskim neprijateljima i ostvarivati njihove ciljeve, a sa srpskom trobojkom, ikonama ili na bilo kakav drugi način. To moramo da izbegnemo na svaki mogući način i to čini ovu priču aktuelnim za nas Srbe.
tema ovog našeg podcasta bit će vezana i za naslov rubrike. Rubriku nimalo slučajno sam nazvao Na putu pobede, a govorit ćemo o pobedi i o tome kakva je razlika između hrišćanskog, pa samim tim i srpskog pravoslavnog, svetosrpskog doživljaja pobede i nekog drugačijeg koji dolazi iz ateizma, komunizma, iz neverice, iz paganstva, iz nerazumevanja te duboke filozofije i smisla hrišćanskog koji mi već 8 vekova poznajemo, pa u posljednje vreme smo malo prestali da razumemo kakvi smo bili, a i samim tim kakav je naš odnos prema pobedi. To je jedna velika tajna, pošto teško je govoriti o pobedi kritički u vremenima kada nam je pobeda toliko potrebna i kada toliko čeznemo za njom i kada idemo iz serije poraza ili poluporaza kroz pritiske protivnika u stalno sklanjanje, u stalno strateško odstupanje, jer nemamo nikakvog izbora, ne možemo da biramo svoju sudbinu koja nam je već 100 godina unazad polako kreirana tako da smo došli do zida i da sad moramo da se mrdamo kraj tog zida nekim taktičkim i strateškim diplomatskim veštinama, a ne možemo ni da mislimo, a kamoli da izgovaramo našu želju za pobedom. Srećom, hrišćanstvo nas uči da pobeda nije tako jednostavan spoljašnji pojam, da možemo na razne načine da pobeđujemo i pravoslavlje nas uči tome da je hrišćansko poimanje pobede pre svega i najviše vidljivo u takozvani pobedi u porazu. Pobedi kroz poraz, to jest pravoj pobedi kroz navodni spoljašnji poraz. Primjera je bezbroj. U samom hrišćanstvu, novozavetnom, vi imate osnovni arhetip Hristove sudbine, njegova Golgota i upravo ta priča. Jer šta je nego poraz kada neko ko dođe kao bogočovek na zemlju, ko može da vaskrsava mrtve, da hoda po vodi, da čini čuda, kada on biva išiban, nateran da nosi krst sramote, ispljuvan, izvređan i onda razapet na krst gde dugo vremena umirao kao bilo koji smrtnik. I to je u stvari nešto što bi svako sa strane, a i tadašnji Rimljani i tadašnji pripadnici judejskog naroda su to videli kao njegov poraz. Mi danas svedočimo svi i njegove pristalice i oni koji su njegovi protivnici, mi vidimo da je to bila velika pobeda. Kroz vaskrsenje koji će uslediti neposredno nakon te Golgote i nakon privida smrti. To da nakon privida smrti često dolazi do vaskrsenja. To je ono da vaskrsenja ne biva bez smrti. To je jedna velika tajna pouka koju su naši preci znali, zbog čega su mogli da izdrže fizičko ropstvo, jer su znali da u tom fizičkom ropstvu oni nisu pobeđeni. Jer onaj ko vas je fizički savladao, on vam ništa ne može da vam ne uzme dušu. A dušu može da vam uzme samo kada se vi sami dobrovoljno predate, to jest kada potpišete ugovor s đavolom i kada se svoje duše odreknete. Znači, pobeda nad vama je nemoguća onda dokle god se vi odupirete. Pobeda nad vama je nemoguća ako zadržite dušu u sebi. Pobeda nad vama i nad vašim narodom ne postoji ni kao šansa ukoliko vi sami ne kažete sve gotovo, nema ništa smisla, ajmo da krenemo iz početka, što izigravamo nekakvu ludačku naciju na Balkanu, pa nije moguće da smo mi jedini u pravu, da svi koji su protiv nas nisu u pravu. Znači, ta logika sopstvenog poraza, kada padate ne samo na leđe gde uvek ustajete, nego i na kolena, dobrovoljno, to je u stvari definicija toga da vi pristajete na onaj poraz koji nema nikakvu vlast i silu nad vama dokle god se držite pravoslavnih saveta naših predaka. Ukratko ću pomenuti nekoliko tih najpoznatijih arhetipova, tih primjera pobede u porazu. Znači, prva je Golgota Hristova, koju smo već pomenuli, i vaskrsenje. Druga, čuvena, zbog koje i po kojoj sam ja dao ime jednom od svojih sinova Leonida, je podvig, a podvig je u stvari ime te pobede u porazu. Podvig je podvig spartanskog kralja Leonide i njegovih Spartanaca, koji su svi izginuli, ne dopuštajući Persijancima da prođu, iako su bili višestruko brojčano nadmoćniji, da ih poraze i da prođu kroz jedan važan strateški položaj tog termopilskog lanca.
Znači oni su borili se do smrti i ostali su nepobeđeni. Jer njihova uzrečica sa štitom ili na njemu je dala mogućnost da vi imate dve opcije koje nijedna nije vezana za poraz, nijedna nije porazna ni poražena. Jedna je da budete sa štitom, pobednici, a druga je da budete na štitu, kao poginuli heroji koji se nisu predali. Znači, sa te strane, primer Spartanaca i Leonide je jedan od velikih primera iz istorije koji svedoče o tome da ostaju nepobeđeni čak i oni koji su pobijeni do zadnjeg od strane protivnika. Treći primer koji bih za ovu priliku izuzeo od bezbroj sličnih je tragedija svete porodice, carske porodice Romanov, kada su na izgled izgubivši carstvo, izgubivši slobodu, na kraju ostali bez svog života i car Nikolaj II. Romanov i njegova supruga i njegove ćerke i sin, naslednik. Oni su stradali rukom revolucionara, ubijeni, bačeni u krečanu, na njih je bačena sumporna kiselina, oni su nestali fizički, njihovo društvo, njihovi običaji, njihovo carstvo, njihova politika je bila pregažena nekom čudnim točkovima istorije, ali eto, toliko vremena posle toga, više od 100 godina nakon njihovog stradanja, oni su danas življi nego ikada. Oni danas vladaju ljubavlju i srcima ruskog naroda. Njima se podižu ti hramovi na krvi izgrađeni, specifična vrsta hramova posvećenih mučeništvu velikih hrišćanskih heroja u koje je upao i taj car. Sećamo se kako je jedna rođaka njihova reagovala, to je sestra caričina, reagovala kada je čula da su ih boljševici uhapsili i da će verovatno stradati. Ona je rekla, Bogu hvala na takvoj sudbini. Oni će stradati kao mučenici i nikada neće umreti. Njene reči su se, Jelisavitine reči, koja je isto postala svetiteljka i kanonizovana zbog svog besprimernog junaštva, su se obistinili. I to je još jedan dokaz da je njihov poraz njih uveo u slavu i u besmrtnost, a da bi njihova pobeda bila samo nastavak politike sa mnogobrojnim neprijateljima, protivnicima, uvredama, klevetama. Oni su izašli iz te atmosfere, iz tog blata i uzdigli se i evo dan danas svetle svojim primerom, postajući neka vrsta nekog moralnog uzora, idealne svete porodice u današnjoj Rusiji. Imamo jedan primjer popuno drugačiji, čime bi prešli na neku vrstu srpskog tla na temu istorije poraza koje nisu bili porazi, a to je sudbina Nikole Tesle. Nikola Tesla u svom vremenu, sem što je bio genijalan i što mu je to gotovo svako priznavao, istovremeno nije bio dobitnik ni Nobelove nagrade, ni najvećih nagrada, ukidane su mu sponzorstva, njegovi projekti nisu dovršavani, a posebno oni projekti koji su trebali da budu spas za čovečanstvo, da bi čovečanstvo dobilo besplatnu energiju ili neke stvari koje će se pojaviti tek 50 ili 100 godina nakon njegove smrti, one su onemogućavane i on je praktično na svakom koraku bio saplitan i njegov život je završen kao jedan veliki, tragični neuspeh koji je samo dao naznake svega onoga što je moglo da se desi, samo da je bilo više vere u njega i više podrške njemu. Eto, nakon toliko godina, nimalo slučajno, jedan automobil najbogatijeg čoveka na svetu i ceo njegov projekat se zove Tesla, a Tesla je postao sinonim za kreativnog vizionara našeg vremena koji živi u budućnosti, a ne u sadašnjem vremenu ili prošlosti. I taj Srbin iz Like, sin pravoslavnog sveštenika, koji je odmah po rođenju dobio ime Nikolaj, baš svetiteljsko ime, iako je koristio kasnije ime Nikola, i odmah je bio upisan u tu ličku regimentu od samog početka, jer su svi u njegovoj porodici bili ili pripadnici oficirskog kadra u Austriji tadašnjoj ili pripadnici srpskog pravoslavnog sveštenstva. Primer Teslin nas hrabri u tome da, bez obzira kojim se poslom bavili, pa čak i bez obzira na to što niste stradali mučeničkom smrću, vi možete da vaskrsnete iz prividnog poraza. Sad, da pređem na jednu čitavu seriju srpskih podviga, gde bih naravno počeo sa Kosovskom bitkom, koja nije bilo naravno nikakvo srljanje u namernu smrt, nije bilo nikakvo kolektivno samoubistvo jedne vojske, jedne države. To su bili ljudi koji su bili spremni na smrt, koji se nisu plašili smrti. To je tajna tog podviga.
Znači, vi kada se uzdignete iznad straha za svoj život, kada prestanete se plašite smrti i kada pogledate smrti pravo u lice i u oči, tog trenutka vi postajete nepobedivi i to je u stvari ona odlika kosovskih vitezova Svetog kneza Lazara, koji su tako stupali na tom polju prekrivljenom božurima, koja je uskoro bilo i poliveno njihovom krvlju. Oni su izgubili jednu bitku, delom, možda su je delom i dobili, ali u svakom slučaju ta vojska je nestala u tom trenutku, tog 28. juna 1389. godine, ali ta kosovska bitka i dan danas traje zahvaljujući njima i zahvaljujući njihovom primeru. To seme posejano u našu istoriju, ono daje svoje plodove i u onom delu našeg podcasta, kada budem govorio o srpskim junacima kroz srpski vijenac, uverit ćete se da i dan danas postoje ti kosovski vitezovi, iako su obučeni neke drugačije uniforme i pripadaju našem dobu. Tako da je primer kosovske bitke upravo primer te pobede u porazu i tog podviga. Tu nam je naravno i sveti despot Stefan Lazarević, koji je sačinjen od istog materijala kao i njegov otac, sveti knez Lazar, koji je isto tako vešto baratao oružjem, bio veliki junak i vitez od viteških turnira pa do tih bitaka kojima je učestvovao čas na turskoj, čas na ugarskoj strani, kao vazal, ali kao fizički vazal, nikada duhovni vazal. Naime, on je uvek nosio pravoslavni krstaš barjak iznad sebe, bez obzira s kim je ratovao, jer je njegova vojska uvek ratovala u ime Hrista, a protiv neprijatelja koji im se suprotstavljao sticajem okolnosti. Tako da je sa te strane on bio čovek koji nije pristajao na to da nosi tuđinsku zastavu, da nosi tuđinske grbove, da nosi tuđinsku ideju, već je na neki čudan način očuvao hermetičkoj nekoj kapsuli tog neobičnog patriotizma, očuvao i svoju vojsku i viteštvo njihovo i sećanje na njegovog oca i na poginule junake u godinama pre toga, tako što je uspevao da bude uvek najviđeniji. On je pobeđivao u bitkama, on je bio onaj koga su i protivnici gledali sa divljenjem, a ne samo oni koji su imali tu sreću da se on bori sa njima. Tako da je sa te strane despot Stefan Lazarević isto pokazao da je bio u poziciji svog oca zajedno sa njim, rame uz rame, tada ima 12 godina, ali da je bio dovoljno odrastao, on bi zajedno sa njim išao na ravno polje Kosovo i tamo mirno položio svoj život, znajući šta čini, zbog čega čini, bez trunke straha. I nije on bio manje hrabar od svog oca, nego je živeo u drugom kontekstu, on je živeo u drugoj situaciji. I Srbiji je bilo potrebno nešto sasvim drugo nego 10 godina pre toga, u vreme kada je njom vladao njegov otac sveti knez Lazar. Uostalom, crkva, priznajući svetiteljstvo jednom i drugom, spajajući ih posle smrti i kroz naše poštovanje, ali i kroz to da su ušli u knjigu svetih, među srpske svetitelje, isto izjednačio taj njihov svetosavski podvig kroz Kosovski zavet kneza Lazara i njegovog sina despota Stefana. Imamo treći veliki podvig, to je odlazak Svetog Save u manastir, to je Rastka princa Nemanjića, koji je kao vladarev sin nakon jednog razgovora rešio da prekine svoj dotadašnji život i sa dvora da odjaše galopom, bežeći od očeve potere, na Svetu Goru. Tamo je proveo teške godine u nenormalnim okolnostima, užasne klime, gladovanja, hladnoće, bolesti, pirata i razbojnika, smrtnih opasnosti na svakom koraku i uspeo je da tamo stvori klicu nečega što će postati kasnije autokefalna Srpska pravoslavna crkva i očuvati se sledećih 8 vekova, evo sve do dana današnjeg, s tim što Sveti Sava kao naš večni arhijepiskop, kako su ga nazivali i sveti otac Nikolaj Velimirović i sveti Ava Justin Popović, on i dan danas živi sa nama, moli se za nas, boravi sa nama, daje nam snagu, predstavlja neki drugi pol despota Stefana i kneza Lazara i sedi na tronu patrijarha Srpske pravoslavne crkve zajedno sa onim ko u ovom vremenu obavlja tu dužnost. Tako da sa te strane je odlazak Svetog Save u manastir je u stvari stvaranje, njegovo vajanje ličnosti. On je postao to što mi danas pamtimo od onog vitkog i radoznalog dečaka koji je odjehao tamo u pravcu Ruskog manastira na Svetoj Gori. On se vratio u Srbiju kao ozbiljan duhovnik i veoma ozbiljan čovek koji je čak uspeo najteže što je moguće među Srbima, a to je da pobedi
mržnju dva brata rođena i da spreči građanski rat koji je nosio užasne žrtve u tom vremenu. On je to sprečio i da Srbiju pokore neki od kraljeva i vladara iz srpske okoline i ostavio tragove i u školstvu i u medicini, u prosveti, u diplomatiji, ali pre svega i iznad svega u molitvi i u tome da mi znamo ko smo i odakle smo. Uostalom, on je već tada, znači na samom kraju 12. i početkom 13. veka, stvorio jednu drugačiju ideju države i nacije. Znači, naš nacionalizam srpski, ako ga uopšte možemo tako nazvati, je u stvari osnovan na srednjovekovnim hrišćanskim modelima doba vere, a ne na 19-vekovnim revolucionarnim, sekularnim, antihrišćanskim modelima koji su u stvari stvorili Italiju, Nemačku i čitavu zapadnu Evropu. I to je ta razlika što krvožedna varijanta, revolucionarna, neopaganska, ona sanja o gaženju kroz polja pune neprijateljske krvi i sanja osvajanje neprijateljskih teritorija, ne razmišljajući o pravdi. Mi, za razliku od njih, pevamo himne Bogorodici Hristu, pevamo Bože pravde, ne koristimo to satanističko moderno neka bude volja moja ili neka bude volja naša, već koristimo ono staro hrišćansko neka bude volja tvoja, Gospode, i samim tim pristajemo da budemo nešto sasvim drugo, nešto možda teže, nešto što košta više nesreća i stradanja, ali zato nas drži u istoriji na površini. I nikada ne tonemo u dubinu greha i dubinu zla, dokle god se držimo tog svetosavskog principa. Znači, ti naši zaveti, koji su u stvari primjenjivanje novog zaveta u istoriji i vremenu, zavet je onako znači savez. To su oblici našeg saveza sa Gospodom. Oni su kasnije uslovili da i mnogi naslednici Svetoga Save se zamonaše i sa vladarskog prestola ili pozicije pripadnika vladajuće dinastije odu u manastir. Tako smo imali, evo sad, čitav niz primjera, ne znam, njegov otac Nemanja je postao Simeon Mirotočivi, Stefan, njegov rođeni brat, je postao monah Simon, onda Radoslav je Stefanov sin, je postao Jovan monah, onda imamo Uroša I, isto sina Stefanova, koji je postao Simeon, onda imamo kralja Dragutina, koji je postao Teoktist, onda imamo sinovca cara Dušana, koji je postao monah Joasaf, i još mnoge druge primere princeza, kraljica i vladarki, koje zajedno sa ovim čine čitavu jednu kolonu, svetiteljsku kolonu srpskih uzora koji su povezali politiku, crkvu i narodne običaje u onaj svetosavski spoj crkve, naroda i države. Dokle god postoji spoj crkve, naroda i države, mi ćemo opstati na onaj način i onom stazom koji nas je Sveti Sava poveo u tim davnim vremenima, koji su našem srcu često bliže nego ova vremena u kojima živimo. Sledeći primer, čuveni primer podviga u porazu, je Sveti Đakon Avakum. Znači, mladić koji je bio poreklom sa Kozare, hajde da pomenemo i to se retko govori, koji je sa 20 godina stradao te 1814. godine posle Hadži Prodanove bune, a nakon prethodnog poraza Karađorđeve ustaničke Srbije, on je bio u situaciji da zajedno sa nekoliko duhovnika bude u rukama Turaka i onda je on gledao ispred sebe kako jedan od njih, iguman koji se zvao Genadije, prelazi sa sinom Stojanom na islam i uzimaju imena islamska zbog straha za život. I kada je njemu to ponuđeno, on je to sa osmehom odbio. Nije sa prezirom odbio, nije odbio prkosno. On je odbio to sa osmehom čoveka koji zna o čemu govori i koji je na ubeđivanje Turaka da ipak pređe u islam pitao, pa je li vi Turci, muslimani, ili vi umirete? Onda su oni zbunjeno rekli, da, i mi, naravno da umiremo. Pa onda u čemu je stvar? Umreću malo pre nego što bi inače umro, ali ne pogazivši ni svoju veru, ni svoju reč, ne promenivši svoje ime, i pored svih mogućih molbi njegove majke, on je nabijen na kolac, ali na brz način, jer i Turcima je bilo žao da gledaju tako lepog mladića, veličanstveno hrabrog, kako strada od njihove ruke. I to se desilo tamo između Doma vojske i Narodnog pozorišta u Beogradu, to je bila Stambol kapija, i na tom mestu su izvršene te strašne smrtne kazne nad Srbima nabijanjem na kolac. A recimo sledeći primjeri su vezani za
Stevana Sinđelića i Tanaska Rajića, koji su bili prethodnica majora Tepića iz našeg vremena. Stevan Sinđelić je na Čegru 1809. godine učestvovao u velikoj bitci gde su svi stradali Srbi i veliki deo Turaka. Čak 6000 Turaka je tu stradalo, a jednim dobrim delom i od toga da je on uzeo svoju kuburu i pucao u burad sa barutnim prahom i raznao i sebe i protivnika i tako ih onemogućio da ih zarobe. Jer poraz nije dolazi u obzir kod Stevana Sinđelića, koji je posle toga izložen, lobanja njegova nakon tog stradanja, kao i njegovih ratnika, izložena u Ćele kuli, toj najneobičnijoj pojavi i najčudnijem spomeniku zabeleženom u modernoj istoriji. Mnogi su letopisci i putopisci, prolazeći kroz Srbiju, gledajući taj čudni spomenik sa lobanjama ugrađenim u jednu neobičnu kamenu kutiju, koja treba da podsjećaju na stradanje ako se suprotstavite Turcima, u tome videli u stvari nepokornost ljudi koji su izabrali smrt, a da ostanu sa verom i istinom, a ne da zbog prolaznog života, i onako bi bili mrtvi vekovima već kada ih gledamo sad iz ove tačke gledišta, da ne izdaju sve ono zbog čega oni postoje. Sljedeći primer tih u tom čudnom nizu koji je kod Srba zaista zlatan i bogat je primer majora Mihajla Katanića. 1885. godine desio se taj neobični rat sa Bugarima, Srba sa Bugarima, i mi smo na Slivnici poraženi. Mnogi taj rat označavaju kao jedan od najgorih poraza srpske vojske, koja nije često gubila ratove. Gubila je mir, gubila je ono što je zaslužila hrabrošću, ali ratove nije gubila. I to je bio jedan od ratova koji su izgubili, međutim, da sad ne ulazimo duboko u to, knez Milan je uspeo da spreči sve ono što su Bugari htjeli da urade, čak i tim porazom je uspeo da pomeri tok istorije i da Bugari ne uzmu ono što su nameravali i time ipak nešto spasi. Da vidite, neki put i porazom možete da promenite situaciju na bolje po vas. I tada je major Katanić se borio na tom nekom Neškovom visu i pokazao nevjerojatnu hrabrost braneći barjak, braneći tu pukovsku zastavu, i uspeo da odbrani tako što je predao ljudima, vojnicima svojim koji su uspeli da iznesu, a on je tada kapetan, nije još bio major, a on je nastavio se bori sa revolverom, pucajući u bezbroj Bugara koji su naletali na njega i revolverima i sabljama, i tako je bio izboden, pucano mu je nekoliko puta u telo, sabljom su mu probijali pluća u besu zbog njegove pokazane hrabrosti i efekta te hrabrosti na bojnom polju, ali je tu da prolazio bugarski knez Battenberg, koji je videvši neverovatno junaštvo tog nekog srpskog mladog oficira, naredio da ga prebace u bugarsku bolnicu, da pokušaju da ga izleče. Oni su ga čak i vratili u Srbiju u tom stanju, ali će uskoro umreti od posljedica tog ranjavanja. Ali on rekao da nikad većeg junaka u životu nije video. I to pokazuje da mi u sred jednog poraza možemo da imamo junaka koga pamtimo u panteonu srpskog junaštva, koga neprijatelji i protivnici priznaju kao boljeg od njih i hrabrijeg od njih, a eto u situaciji koja nije baš za pamćenje, a zove se poraz. U srpskoj i hrišćanskoj tradiciji taj poraz je oplemenjen time da je bilo ljudi koji u tom porazu nisu želeli da se predaju, a kamoli da predaju zastavu, svoj ratni barjak. I s te strane je major Mihajlo Katanić u stvari naslednik vitezova, kneza Lazara i despota Stefana, i sigurno bi mogao samo da je drugo vreme i da je drugačiju uniformu na sebi da pobeđuje na tim turnirima na kojima su oni pobeđivali svojim junačkim srcem. Boj ne bije svetlo oružje, već boj bije srce Mihajla Katanića, junaka. Inače, to je uličica koja prolazi odmah kraj Svetosavske i kraj hrama Svetog Save, i mnogi prolaze Katanićevom ulicom ne znajući da time u stvari dodiruju prošlost, junačku prošlost našu i primer tog velikog heroja. Ima oko njega još zanimljivih priča, ali ne bih da dužim, da bi zadržao tu osnovnu liniju te priče o podvigu u porazu. Da poraz nije unapred sramotan, loš, zao, a da ni pobeda nije unapred dobra, ni po koga, kamoli po onoga ko se ne pridržava hrišćanskih pravila i tradicije svojih zaveta. Imamo, recimo, primere odbrane Beograda u oktobru 1915. godine, kada je major Gavrilović, inače Čačanin, branio Beograd sa svojim junacima i rekao da njihovi životi više ne postoje. Da su oni predani na raspolaganje Srbiji.
odlukom vrhovne komande. I da nema šta da se brinu za svoje živote, jer njih više nema. Te reči je zabeležio veliki junak i književnik srpski Stanislav Krakov, koji je bio jedan od njih, a čudnom igrom sudbine i Major Gavrilović i Stanislav Krakov su preživeli taj sukob, ali sa strašnim ranama. Major Gavrilović je imao teške povrede glave, razbijenu lobanju, hitac u glavi. Stanislav Krakov je isto jedva preživeo nakon nekoliko operacija. Znači, to je zaista bila borba u kojoj su oni svoje živote stavili na oltar otadžbini, ali eto, Bog je učinio i Božje proviđenje da oni prežive na neki čudan način, da nastave dalje da postoje. Stanislav Krakov na sreću srpske književnosti, a Major Gavrilović na sramotu jugoslovenske vojske. Naime, ljubomorne njegove kolege po činu i protivnici, Austrijanci koji su prešli u srpsku vojsku, nisu mu dali da napreduje, jer on je bio simbol tog srpstva koje su oni prezirali ili su bili zavidni i ljubomorni, ovi Srbi među njima, i nikad mu nisu dali čin generala. Tako da Major Gavrilović je stradao kao pukovnik, da još dodamo o tome da je stradao nakon batinanja od strane skojevaca i oslobodilaca, takozvanih oslobodilaca Beograda, isto kao i Vojvoda Bojović, ali to je sad opet neka treća priča. Činjenica je da je Major Gavrilović i obranom Beograda ispisao zlatne stranice herojstva kojim Beograd dokazuje da je Bogorodičin grad, grad kralja Dragutina i despota Stefana, i da je to sveti grad. Ne ono Beograd je svet, toga smo se naslušali. I ne daj Bože tog sveta, nego Beograd je sveti. Jer je on zaista sveti grad. Jedan od 5 gradova u svetu koji su posvećeni Bogorodici još u srednjem veku. Događaj koji se odmah nadovezuje na odbranu Beograda je prelazak preko Albanije, preko albanskih planina. Znači, to je čak i konkretno od 26. novembra 1915. godine do Sretenja, do 15. februara 1916. godine, stradalo je skoro 250.000 Srba u tom čudnom prelasku. I odmah nakon toga. Jer je čitava vojska sa velikim brojem civila i naša država, naš tadašnji mitropolit Dimitrije, naš kralj, stari kralj Petar, prvi prestolonaslednik Aleksandar i sve ono što je činilo našu državu i našu vojsku je krenulo jedinim mogućim putem, pošto su Nemci, Austrugari i Bugari zatvorili druge pravce, morali smo da idemo u sred zime, preko zaleđenih albanskih planina. Usput su nas napadali razni albanski hajduci, razbojnici, a sa svih strana se dočekivala neljubaznost i ravnodušnost naših saveznika. Od Grka koji su imali nemačkog kralja na svom čelu, koji nije tretirao srpsku vojsku kao baš željnu u grčkom primorju, a na savezničkoj strani, pa do Francuza i Italijana, Engleza, koji su bili isto tako nespremni da pomognu srpskoj vojsci u onom teškom trenutku, srpskoj vojsci koja je ginula za njih i za zajedničku stvar savezničku, pa je onda tek intervencijom ruskog cara, to je bio jedan od njegovih herojskih činova, koji je bio dugo sakrivan od nas. Kada je ruski car rekao da će stupiti iz zajedničke borbe sa saveznicima protiv Nemaca, ukoliko odmah ne budu poslali brodove da pokupe one preživele nakon tog strašnog prelaska preko albanskih planina i ogromnog stradanja civila, da ih prebace na sigurno, odakle će kasnije nakon oporavka da se stvore pobedničke jedinice srpske vojske koji će probiti Solunski front i pre toga pokazati čudo od junaštva na Kajmakčalanu, da probiti Solunski front i vratiti se u Srbiju, osloboditi Srbiju i nažalost i neke druge zemlje oko Srbije, gde im je zahvalnost bila ta da će njihovim potomcima biti uzimana glava i oduzimana sloboda. Znači, to se sve događalo, šta se događalo, albanska planina su pređene. Zapamtit ćemo jedan mali detalj, jednu važnu fusnotu. Naime, Vojvoda Živojin Mišić je pre nego što su krenuli rekao da on nije za to da napustimo Srbiju i da ostavimo tu i civile, i kuće, i dvorove, i sve što imamo, čitavu svoju teritoriju, svoj identitet, da ne idemo kao čergari negde, ko zna gde ćemo završiti ko zna kako, a znao je koliko imamo protivnika na svim tim stranama. On je predložio da se srpska vojska skupi i da to bude poslednji boj.
da to bude nova Kosovska bitka, gde će se suprotstaviti Austrougarima i Nemcima i Bugarima i da ćemo mi kroz to junaštvo makar ostaviti trag za budućnost. Vojvoda Putnik i vojvoda Stepa Stepanović i mnogi drugi generali, Bojović tad još uvek nije bio vojvoda, bio je general, ali svi su bili protiv njegovog predloga, osjećajući da u drugoj varijanti koja naizgled deluje kao povlačenje, kukavičluk, neka opasna strategija, da tu postoji jača nada i šansa da se jednog dana vratimo, ozbiljno se vratimo i da ne damo kraljevstvo za konja, da ne prepustimo buduću pobedu samo trenutnom pokazivanju, spartanskom pokazivanju hrabrosti i odbili su njegovu ponudu. Naravno, Živojin Mišić nije reagovao kao što bi današnji ljudi reagovali, nije se ljutio, svađao, nije ih napao da su izdajnici, nego je rekao razumem. On je dao predlog nije usvojen, idemo dalje. Država mora da postoji, nezavisno od toga da li se vi slažete ili ne slažete sa ovim ili onim predlogom nekog njenog generala ili državnika. Oni su prešli i nakon toga sudbinski znamo šta se dogodilo, vojnički smo pobedili, a ovo što je bilo posle toga, to je opet priča za neku drugu priliku. Imamo primere generala Milana Nedića i generala Dragoljuba Mihajlovića. Dva međusobno suprotstavljena oficira, obojica heroji iz Prvog svjetskog rata, su u trenutku izbijanja Drugog svjetskog rata imali strašnu dilemu, da biraju između zla i goreg. I izabrali su. Šta je bilo zlo, a šta je bilo gore, to će buduće generacije reći. U svakom slučaju, motiv i kod jednog i kod drugog bio je srpski, bio je otadžbinski, bio je pravoslavni, bio je saosećajni sa narodom. General Mihajlović nije hteo da dopusti da srpski narod nosi na sebi žig kapitulacije, poraza, odustajanja od borbe, a general Milan Nedić je razmišljao na sledeći način. Ako podele Srbiju između Mađarske, Bugarske, nezavisne države Hrvatske i svih drugih naših protivnika koji su se ustremili na nju, a pretila je opasnost da ostanemo bez jednog uporišta, da čitava teritorija bude podeljena između naših tadašnjih neprijatelja, onda će stradati, svi narod će stradati i neće moći neka buduća generacija da učini ono što nije mogla ta generacija. A da ne govorimo tek o užasnom stradanju civila u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje je upravo otpočelo pre toga, i gde je jedina šansa da se spase bar deo njih, posebno dece i civila, žena, staraca, je bio taj da se pristane neku vrstu koegzistencije i saradnje, fizičke saradnje sa Nemcima, naravno bez odlaženja na istočni front, bez osvajanja njihove ideologije, bez podizanja ruke, onaj fašistički pozdrav, ništa od toga. Sa čestim hapšenjem pripadnika te privremene vlade, koje su Nemci malo pa hapsili, čas zbog podrške četnicima, čas zbog neposlušnosti, čas zbog toga što ih uopšte nije interesovala tradicija slavne nemačke armije, već su razmišljali o srpskim interesima i u tom kontekstu podvig generala Nedića koji je žrtvovao sve, pa čak i svoju čast, svoje ime, svoje junaštvo, svoju biografiju, da bi spasao jedan deo srpskog naroda, i to ne mali deo naroda, je bio motivisan plemenito, isto kao što je bio plemenito motivisan i pokušaj generala Mihajlovića da nastavi tradiciju borbe kraljevine Jugoslavije, a nekadašnje srpske kraljevine, i da pokaže da Srbi nisu kukavice i da aprilski rat, kao najsramotniji rat u istoriji nečega što ima veze sa Srbijom, ne sme da ostane kao primer koji zauvek prekriva one prethodne slavne stranice junaštva. I zato je krenuo u svoj otpor na Ravnoj gori. Takođe, bilo je puno Srba koji su se priključili partizanima, posebno u prvoj godini, ne znajući razliku, ideologiju, ništa nego tražeći gde mogu da se bore protiv Nemaca, protiv okupatora. Tako da ste imali razne grupe Srba. Neki su stavljali Boga na prvo mesto i crkvu, neki su stavljali slobodu i naciju na prvo mesto, neki pravdu, ali svi oni su imali među sobom i plemenite primere tog podviga, te pobede u porazu o kojoj sad ovde govorim. General Milan Nedić je ubijen sa pričom o tome da izvrši samoubistvo. Danas znamo da su verovatno razlozi ti što su mnogi krajiški oficiri Titovi bili spremni da svedoče u korist generala Nedića, zbog toga što je spasio njihove porodice iz nezavisne države Hrvatske, iz Pavelićeve vampirske paklene tvorevine, i bili su spremni da stradaju zbog toga, ali da svedoče o tome da su spašene njihova deca i njihove žene hrabrošću i plemenitošću
iza koje je stajao general Nedić. Tito to nije želeo da dopusti ni pošto, niti taj cirkus da se govori o plemenitostima protivnika i onda ga je gurnuo sa zgrade Odeljenja za zaštitu naroda i države i proglašeno je da je on veliki hrišćanin, pravoslavni čovek i domaćin, da je on tobože izvršio samoubistvo, a general Mihajlović je ubijen iste godine, 46. kao i Nedić, ali na simbolični datum, 17. jula, to je onaj datum kada je pogubljena carska porodica Romanov. Tako da mi danas možemo proslavljamo jedan praznik mučeničkog stradanja ruskog i srpskog naroda kroz ubistvo porodice Romanov i cara Nikolaja II. I ubistvo generala Mihajlovića. Samo da ne zaboravim jedan mali detalj. Kada je kraljevska vlada u Londonu pod pritiskom Engleza izdala svoje vojnike i naredila im da se predaju Titovim partizanima i da pređu u redove Titove partizanske vojske, što je naravno bila čista smrt. Mnogi su tada srpski oficiri, četnici, takozvani, ili pripadnici jugoslovenske vojske otadžbine izvršili samoubistvo. Ne mogavši da podnesu to strašno poniženje. I tada je izbačen iz vlade kraljevske general Mihajlović, a umjesto njega je predložen za ministra vojnog Tito, Josip Broz Tito. Toliko o tome, o drugom načinu razmišljanja u istoriji u odnosu na ovo koje ja ovde pokušavam da vratim. Pomenut ću još ukratko samo primere naših monaha koji su stradali od ateista u partizanskim redovima. To su Mihajlo Đusić, jeromonah, bio u Žiči pre toga, Jovan Rapajić, jedan od najtalentovanijih crkvenih pisaca i on je čovek koji je bio protosinđel. Obojica su ubijeni u Blažuju kraj Sarajeva i to tako što su naterani da kopaju sebi da kopaju jamu, svoju grobnu raku. Oni su to mirno uradili, bez ikakvog straha, rekavši svojim ubicama da će oni od tog dana nadalje večno živeti, za razliku od ovih koji će samo glumiti da žive, biti sablasti na ovom svetu, da bi na kraju nestali u prah zaboravljeni od svih. Potpuno suprotni istini, pravdi, veri, srpstvu, otadžbini. I tačno se pokazalo tako je, tako da mi danas proslavljamo i Mihajla Đusića i Jovana Rapajića, a njihove ubice nema ko da pamti. Tu su naravno i sveti jasenovački novomučenici, kojim se dokazao su mučenici pobednici. Inače, reč mučenik je označava svedoka vere. Svedoka koji potvrđuje veru. Ne samo kao praznu priču, a kad najde opasnost, da kao taj Genadije postane neki Ali Paša ili već kako je dobio to novo ime. Nego svedoči veru u najtežim okolnostima. To jeste u stvari pravo verovanje i završio bih samo kratku priču o pobedi, o ovoj vrsti pobede, da nas niko ne može pobediti osim nas samih i da je jedini zaista važan, presudan boj je onaj koji se vodi na poprištu srca. Narod se pita, postavit ćemo kao početnu radoznalost i kao prvo pitanje nešto o čemu smo svi u životu bar nekad razmišljali, nešto što nas je stavljalo na teška iskušenja i na velike muke, nešto što je mnogima od nas odnelo veru u Boga. Uostalom, jedno od najpoznatijih mesta iz verovatno najčuvenijeg ikad napisanog romana Braće Karamazovi, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, upravo ima to razmišljanje, taj strašni monolog Ivana Karamazova koji vraća ulaznicu Bogu u svet
i za svet u kome stradaju nevina dečica. Ne treba mu takav svet i ne treba mu takav okrutni Bog koji dopušta da ta deca stradaju. Oni koji su izgubili decu u svom životu, to najbolje mogu da osete. Ja sam kao mnogo mlađi nego sada izgubio svog sina prvenca, koga sam uspeo da krstim u bolnici i da mu damo ime Vlad, koji je živao samo nekoliko dana nakon rođenja na Veliku sredu te 1993. godine i onda je preminuo mučenički u noći između Velikog petka i Velike subote uoči Vaskrsa te godine, ali kao kršten. Izborio se sa tim ranama nekim čudnim sa kojima je živeo i rođen, neprestano plačući od tih bolova, izborio se da tim krštenjem izbori svoju prvu i najveću pobedu u životu. Da dobije svoj grob u manastiru Kovilju na manastirskom groblju, da dobije svoje ime i samim tim način na koji možemo se molimo za njega i da se molimo njemu. Omogućio je da njegova braća i njegova sestra koji će doći nakon njega, da mogu i da ga se sećaju i da mogu da ga posećuju, njegovo grobno mesto. Čak je Sofija, njegova sestrica, rođena godinu dana posle Vlada, jednom trenutku kada sam šetao sa njom Kalemegdanom, tražio da joj kupim jedan od onih skupih balona sa helijumom i kad sam to uradio, ona ga je pustila. I onda sam ja začuđen pitao Solo, pa šta si uradila? Ona je pogledala i sa onim pametnim dečjim pogledom rekla, poslala sam balon bati Vladu da se igra. Gore na nebu. Pitanje je teško pitanje za sve nas, jer nas vraća u razne situacije i čudna sećanja. Zašto Bog dopušta stradanje dece? To je to pitanje ne samo Ivana Karamazova ili mene u trenutku dok sam gledao to detešce kako plače tamo u porodilištu u ulici Narodnog fronta, sada Kraljice Natalije, već je to pitanje koje nema ko nije postavio kada bi gledao sahranu u Belom Kovčežiću kakvog detenceta, stradalog negde, kogod je ikad prošao dečijim grobljem i gledao recimo kako roditelji ostavljaju male patike na grob svog poginulog deteta i kad gledate sličice nasmejane ili tužne na tim kamenim spomenicima dok se polako spušta noć i dok svi mi izlazimo sa tog groblja ostavljajući ih na tom čudnom mestu, jeste da oni ne žive na tom mestu, ali taj otisak, taj trag njihov na tim mestima nas dovodi u stanje velike zebnje pred smrću i zlom i pred tim što osjećamo kao nemoć Boga da nam pomogne. Makar u tim najstrašnijim trenucima i makar ne nama direktno, već toj dečici. Još kada čitamo istoriju svog naroda, pa kad vidimo da je skoro svako u toj prošlosti bar po nekoliko dece gubio od raznih dečjih bolesti ili prilikom rođenja ili prilikom velikih ratova, zbegova. I kad vidimo tu količinu smrti kroz koju je morala prođe svaka srpska majka i tu količinu crnine koja je zaklanjala pelene i radost rođenja, sve te dečije oči koje su zauvek nestajale, otete od roditelja, svi ti spomeni na njih, ti mali krstići koji nestaju, retki su oni koji su tako čvrsti i na takvom mestu kao što je Koviljsko manastirsko groblje, pa da mogu da prežive i sve nas. Najčešće su to onaj zabačeni deo groblja koji se zapušta, jer ljudi ne žele da se podsjećaju, te strahote prestaju da dolaze i onda vremenom ti grobići bivaju odnešeni i njihove kosti, kao i njihova imena i njihovi životi, prekriva ih zaborav. Kako je to moguće? Kako je moguće da neko svemoćan, neko za koga pišemo u crkvama da je svedržitelj, taj najvažniji, najmoćniji, pun ljubavi, Bog Svete Trojice,
Kako je moguće da on pušta da se kandža zla i smrti spušta na ta mala dečija tela, posebno u tim velikim ratovima kada deca stradaju u serijama, kao u nekom čišćenju, kao u nekoj poteri na dečje glavice, kao što je sudbina našeg naroda u Drugom svetskom ratu na teritoriji te paklene države, nezavisne države Hrvatske, u kojoj su ubijana srpska deca nevjerojatnom lakoćom, pa se misli da je najmanje 70.000 dečice izgubilo život na razne načine, odvojeni od roditelja i prepušteni nemilosti svojih dželata, koji su danas uzori nekim novim građanima Hrvatske. Ali da se vratimo na pitanje, kako je moguće da Bog ljubavi to dopušta? Odgovor ne možemo dobiti kao recept, ne možemo ga dobiti jednostavno, kao u ping-pongu. Ne možemo ga izvući kao nekakav lek kojim se leče sve rane, sve objašnjava ili kojim se zaboravljaju stvari koje se nikada ne mogu zaboraviti. Pre svega moramo da se setimo da svaku stvar, kada je stavimo pred našu pažnju i pred naše razmatranje, mi moramo da joj priđemo sa ljubavlju, moramo da priđemo sa razumevanjem, moramo da priđemo molitveno, svakoj ovako velikoj i strašnoj i teškoj temi i da pokušamo da razgrnemo neznanje, da makar malo pomerimo tu maglu stvarima koje su nedostupne ljudskom umu i ljudskoj logici. A da bi to postigli, ne smemo da tim pitanjima priđemo zahtevno. Ne možemo mi da isleđujemo ni Boga, ni nas, ni život oko nas. Mi moramo da razmišljamo, moramo da spoznajemo, moramo polako da koračamo, ako imamo snage za to, kao odgovor na ovo pitanje, a ne samo da ga tražimo ili isporučujemo. Ima nekoliko ulaza mogućih u ovu strašnu temu. Evo recimo, prvi ulaz je o tome da hrišćanski Bog nije onaj Bog apstraktni, ravnodušni, koji posmatra svet kao neku igračku koju je napravio za sebe ili za nas i koju može u bilo kom trenutku da uništi. Naš Bog, oličen u jednom od lica Svete Trojice, u Hristu, to je Bog stradanja. To da Bog siđe među ljude, da se obuče u ljudsko telo, u ljudsku nesavršenost, u bolove, užasni bol koji čovek osjeća onda kada ga neko seče, probada, šiba, da siđe u smrtnost, Bog besmrtni, i da podeli sa nama jedino saznanje, jedinu spoznaju koju Bog nije mogao da ima, jer se samo iskustveno ona dobija, a to je prolazak kroz kapiju smrti. Poslednji izdah. To da Bog dopusti sebi da njegov sin, da jedno od lica Svete Trojice umre ubijeno rukom onih koje je Bog stvorio. I to u mukama, čak sa senkom neizdrživog stradanja. Kada Bog Bogu postavlja pitanje: zašto si me ostavio? I traži spasenje. On tada prolazi kroz isto ono kroz šta svi mi prolazimo pred situacijom smrti. I to ne samo svoje moguće smrti, nego pre svega smrti svojih milih i bližnjih, a najviše onih koji su najbespomoćniji, male dečice. Mi postavljamo to pitanje isto kao što je i Hristos postavio to pitanje. Ne želeći da se zaštiti od smrti, ali to je mogao. Mogao je da mađioničarski učini šta god je hteo. Mogao je da pošalje svoje protivnike u kosmos. A da nepovređen se vrati u neko opet nama nepoznato stanje. Kao što je došao na zemlju.
kroz Bogorodicu i Duha Svetog. Ne, on je prošao kroz smrt, da bi nam između ostalog dao svoj nemi, konkretni odgovor na naše pitanje. Ako je Bog izgubio svog sina, pa ne možemo da ga smatramo sadistom koga ne interesuje stradanje nečije dece. Kada je on izgubio svoje dete i istovremeno on prošao kroz gorko, bolno iskustvo ponižavajuće smrti. To je jedan korak koji možemo da priđemo odgovoru na ovu strašnu temu. Postoji drugi moment, a to je da Hristos nije samo sebe vazneo i sedi s desne strane Oca, kao što mi ponavljamo u kredu, u vjeruju, svake nedelje na liturgiji. On je u svakog koji strada. Kada nekog vešaju u koncentracionom logoru, oni vešaju Hrist. Kada neko puca u neko dete, on puca u Hrist. Kada neko ubija nekog nemoćnog, ko ne može da se brani, on ubija Hrist. Jer Hristos raspet prisustvuje svakom stradanju u realnom saosećanju, u tom svevremenu i onoj nevidljivosti koje nam ne daje za pravo da možemo da sudimo stvarima koje ne vidimo. Ne vidimo. Kao što ne vidimo da u crkvi, čak i kada je poluprazna, je uvek sve krcato nebeskim stvorenjima. Kriltim anđelima, serafimima, heruvimima. I ta čudesna i čudnovata bića, kada bi mogli da ih vidimo, ne bi izdržali taj prizor. Ne bi izdržali da najnormalnije izađemo posle toga, da nastavimo da živimo svoju svakodnevicu i svoje često smešne brige. Videvši njih, možda bi se onesvestili, možda bi umrli od šoka pred tako nečim. Čovjek mora da se čuva onoga što ne može da podnese. Jer Gospod retko daje nekom veće breme nego što može da ga ponese i podnese. I zato je to stradanje Hristovo na mestima gde se strada, gde pravednici stradaju, gde svedoče svoju veru. Ta podrška. Pa koliko ima primjera iz žitija kada se kaže da su mučenici, budući svetitelji, prolazili kroz najstrašnije muke, a da gotovo nisu osjećali bol. Jer im je Bog dao snagu. Vera u Boga je jača anestezija od one medicinske i bolničke. To kogod veruje, on to zna i on može u to da se uveri. Pa kao što obična strast ljudska, ekstaza, onog seksualnog zanosa, čoveka čini da u tom nekom kratkom trenutku ne osjeća nikakav bol. Pa zamislite vi koliko tek ta ekstaza jednog drugačijeg erosa, erosa vere, erosa bogotražiteljskog, erosa ispunjenog nadahnućem, koliko je tek to nedostupno bolu i kako može, kao što može da se hoda po vodi, onda kada verujete, kada zaista verujete i možete da svojom verom da pomerate planine, pa možete i da sklonite bol. Tako da je to isto još jedan od mogućih odgovora na to pitanje bez odgovora. Takođe, ako neko odbije Boga, kao Ivan Karamazov, koji jeste fiktivni lik, ali u sebi nosi i mnoge realne svoje savremenike, ali i mnoge potomke tih savremenika, ako neko zbog te prosute dečje suze prestane da veruje u Boga, on time prestaje da veruje i u posmrtni život tog deteta. On time osuđuje to dete na to da je samo onaj mali leš koji će uskoro da se pretvori u kosti i prah i pepeo. Ako ništa ne postoji. A ako nešto postoji. A Bogu hvala da se vekovima kroz potvrde, ne samo kroz veru, nego kroz razne potvrde i razne znakove, možemo uveriti da i tekako postoji Gospod i da i tekako postoji taj život posle smrti. Zašto bi mi lišavali onoga koga volimo, života posle smrti i lišavali sebe mogućnosti da se ponovo sretnemo sa njim posle smrti naše?
Time što ćemo prestati da verujemo u Boga. Time mi kažemo, odlazim zauvek, s Bogom dete. Za razliku od nas koji verujemo, koji čekamo trenutak susreta, trenutak tog čudesnog, posmrtnog i besmrtnog sretenja sa svojim milima, sa svojim precima i sa svojom decom, ako smo imali tu nesreću da izgubimo za život. Ne smemo da osuđujemo i sebe i druge na apsolutnu smrtnost svojim neznanjem. I ne smemo da osuđujemo sebe i svoju dušu, da je teramo od onoga kome želimo da priđemo, a iz žalosti zbog njega. Mi ulazimo u jedan ludački paradoks prihvatajući taj horizont neverovanja. To je jedan razlog, diskretan, indirektan, ali apsolutan razlog koji nas tera da damo šansu veri da opstane. Kao sveća koja aleluja pod vetrom, ali se ne gasi. I da posle takvih strašnih stvari, tom verom i ljubavlju i molitvom, spojimo sebe sa onim koga volimo i da se jednoga dana u nekom čudnom bezvremenu i sretnemo sa njim. Takođe, što to ne reći? Bog može i da menja istoriju. On može da učini da ne postoji ono što je postojalo. Da se ne desi ono što se desilo. Obratna perspektiva. Moć gospodaranja vremenom. Bog može da ukine ono što se dogodilo. On može da ukine Jasenovac. Ne da ga zaboravimo. Ne, nego da ukine, da na neki nama neobičan način svede to strašno stradanje te dečice i naših rođaka i naših sunarodnika u nešto nama nepoznato. Svemoć Boga je nešto mnogo više od moći. Razlika između moći i svemoći je u tome što je moć dostupna ljudskoj logici, a svemoć je jedna velika tajna za nas, kao što će ovo pitanje ostati i dalje tajna posle ovoga, ali ako sam makar neku dušu utešio i makar nekom vratio jedan jedini procenat vere, koja je možda zatitrala, zatresla se i zapretila da nestane, onda je smisao ovog mog neodgovarajućeg odgovora ipak pred vama opravdala razloge za postojanje ovog dela srpskog sveta, Dragoslava Bokana. Srpski vijenac, meni najdraži i možda najvažniji deo svega ovog što radimo, to je priča o junacima, onima koji nam vraćaju veru, onima koji su dali sve što su imali, a to je život. I šta god mi izgubili u našim životima, kakva god iskušenja imali, kroz šta god prolazili ili koliko prepatili, ipak eto imamo taj svoj život, koristimo ga, dišemo, imamo decu, posmatramo lepote Srbije, pijemo bistru vodu sa nekog izvora na koji dođemo, u nekoj šetnji, a oni su otišli, zauvek napustili svoje bližnje. Nisu oni otišli u lošiji i gori svet nego što je ovaj, ali su odrekli svojim bližnjima mogućnost da im pomognu, mogućnost da im daju utehu ili snagu, mogućnost da svom detetu kad poraste, ako ga uopšte imaju, omoguće da zajedno sa ocem mnogo lakše krene u one borbe i bitke koje se i sa ocem teško podnose, kamoli kada su deca siročadi i kada su sama. A ratna siročad najviše dovode u pitanje smisao ratnog junaštva.
Ali s druge strane, kada mi pogledamo jednu važnu stvar koju moramo da se setimo, što više vremena prolazi, taj bol se smanjuje, a lepota junaštva, tog viteštva, te etičke vertikale, ona raste. Znači, bol se smanjuje, a smisao raste. Onaj o kome ćemo govoriti sada, on je rođen 1972. godine, naš je vršnjak, rođen je na Srpsku Novu godinu i kada je poginuo 29. septembra 1991. godine sa 19 godina, zaplakalo je i njegovo selo i njegov zavičaj pod Povlenom kraj Valjeva, njegova majka Anica, njegov brat, njegovi prijatelji, njegovi klasići koji su zajedno sa njim išli u vojsku u toj decembarskoj klasi 1990. godine i bol je bio prosto neizdrživ. Vremenom su oni počeli da stare, da gube lepotu, da prolaze kroz razne iskušenja, da njihove duše se često prljaju nedovoljnom hrabrošću, nedovoljnom plemenitošću. A on je dalje ostao čist kao suza, blistav kao ikona i dan danas isto kao i tog 29. septembra, te tada tako strašne, a sada tragične, i samo tragične, ali i veličanstvene 1991. godine. Ta generacija momaka koja je pripadao onaj o kome ćemo govoriti, a to je Stojadin Cole Mirković, ona stari i polako odlazi sa one strane života. Neprimetno, ne ostavljajući neki poseban trag za sobom, za razliku od njega, koji će se večno pamtiti u toj junačkoj valjevskoj nahiji, koji će biti obeležen tamo pod Povlenom, među onima koji su rasli isto kao i on, taj neobični gorostas koji je stradao svojom voljom, jer nije pristao da izda zakletvu, nije pristao da zgazi datu reč, nije pristao da ostavi svog komandira, majora Milana Tepića, samog, u njegovoj Stevan Sinđelićevskoj odluci da ne dopusti ustašama da uđu u magacin kraj Bjelovara, da uzmu 170 tona eksploziva, tenkove, oružje, oklopne transportere i da sve to iskoriste u nastavku borbe protiv srpskog naroda. Major Milan Tepić, rođen pod Kozarom, i njegov vojnik Stojadin Mirković, rođen pod Povlenom, u dve tačke srpske sudbine su se spojili u zajedničkom junaštvu. Cole, kako su zvali Stojadina, nije želeo da napusti svog komandira. Nije želeo da ode od njega onda kada je on zamolio sve svoje vojnike da napuste taj prostor, jer je znao šta će se dogoditi i sa njim i sa svima onima koji budu bili u krugu te strašne eksplozije koja je skoro iščupala tu šumu kraj Bjelovara, onda kada se dogodila. A sa svih strana su nasrtali, kao osice, naslednici Pavelićevih boraca iz Drugog svjetskog rata, sa istom srbofobijom, a imali su već i tenkove koje su im predali neki drugi manje hrabri komandanti od pukovnika Kovačevića u Bjelovaru i od majora Tepića i od takvih koji su kao Cole odustali od ideje sklanjanja, odustali od napuštanja onoga ko je rešio da junački, žrtvujući svoj život, spreči još mnogo veće zlo nego što je njegova pogibija. On je ostao u svog komandira, ostao u tom oklopnom transporteru, on koji je bio potomak ostoje ratnika poginulog u bitkama na Kolubari u Prvom svjetskom ratu. On, čiji je deda Radivoje bio
kraljev gardista. On, čiji je otac Živojin, koji je stradao kada je on imao samo 6 godina. Bio u gardi posle Drugog svjetskog rata. On koji je želeo da bude tenkista i da nauči da upravlja oklopnim vozilom i da nauči da bude nišandžija. On nije želeo da sve to prestane samo da bi otišao i nastavio svoj normalni život i zaboravio na to da su odatle uzete ogromne količine oružja i upotrebljene protiv srpskih civila i protiv njegovih sunarodnika i protiv njegovih saboraca i da su mnogi stradali samo zato što nisu odbranili to oružje, što su iz straha od smrti popustili i izdali svoju reč, svoj zavet i svoju zakletu. On nije pristao da ode. Ostao je u tom oklopnom transporteru i iz njega je sekao kao nekakav neobični ratnik koga je nemoguće pobediti. I mnogi su padali pred njegovim rafalima. On je onemogućavao njih da priđu majoru Tepiću i da se dogodi ono što je bilo neizbežno da će se dogoditi. Odlagao je trenutak te čudne smrti, žrtvovanja. I tek kada ga je pogodila Zolja i kada je u strašnim bolovima i on počeo da jauče, a čuli su to sa strane polegali njegovi drugari iz te klase, onda je sa leđa opaljena još jedna Zolja i ona ga je konačno ubila. I kada je jauk Coleta utihnuo, tada se spremio za svoj posljednji čin major Milan Tepić. Onaj koga pamtimo, za razliku od Stojadina. Onaj koji ima svoj spomenik u ulicu u Beogradu, za razliku od Stojadina, koji istina je dobio u Valjevu. Onaj koji je dobio orden narodnog heroja, poslednji ikada dodeljen od svoje države, koji Cole nije dobio, nego tek mnogo godina kasnije je dobio nekakav spomen orden koji nije vredan pomena. I ničim ne odgovara onome što je taj dečak, još uvek dečak, uradio. Stradavši za bližnjeg, stradavši za svoje, stradavši za onu otadžbinu koja ne poznaje ideologiju, politiku, koja je na čelu vojske, države, onu otadžbinu koja je iznad svega toga, koja je visoka i više od Povlena i od Lovćena i od Svete Gore i od Kajmakčalana. Na tim večnim visinama na kojima žive besmrtni junaci poput njega. Njegovo telo je 4 godine nakon toga ipak nekako donešeno u njegov rodni kraj i na njegovi sahrani su se skupili svi njegovi drugovi, njegov brat i njegova majka i sveštenici koji su mu držali opelo kao svetom ratniku iz nekog mnogo ranijeg vremena. I taj izuzetak iz svih pravila je zaslužio da mu se odužimo, sećajući se njegovog imena, njegovog junaštva, njegove žrtve i toga da je i on zaslužio, isto koliko i njegov major, orden narodnog heroja. I sve moguće ordenje koje treba da bude stavljeno uz njegovo ime i uz njegov primer. Hrabri to što je svake godine bar jedanput porodica Milana Tepića dolazila da obiđe porodicu Stojadina Coleta Mirkovića. Ipak se nastavila ta neobična veza tog dečaka tenkiste koji je odbranio čast vojske u kojoj su mnogi tu čast zgazili, obraz izgubili i predali neprijatelju na milost i nemilost svoje sunarodnike u nastavku onog genocida koji je započet u Drugom svetskom ratu, a praktično dovršio se tokom 90. godina. Slava i Božja milost i večno rajsko naselje našem bratu Coletu.
ovo nije samo jedno od mesta gde se preporučuje nešto za čitanje, gledanje ili slušanje, jer takvih saveta i pouka, često sponzorisanih, pa zato iznesenih na taj način, imate koliko god hoćete. Ovde ja pokušavam da u okviru logoterapije i lečenja smislom sebe samog i svih nas, da nas podsjetim na sve ono što život može da nam ispuni lepotom i smislom. Ono što će da pojača osjećaj lepote, a kroz lepotu odjednom se sve svrstava, istina i pravda i sloboda, i osjećaj smisla, koji nas odmah oslobađa straha od smrti, koji nas uziže iznad greha i koji nam daje snagu i težinu našeg koraka i svakog sekunda našeg života i približava ono sutra onom juče, kroz danas. To je u stvari razlog zbog čega smisao i lepota treba da budu neka vrsta krila koje sobom nose svi predlozi koji će biti izneti u ovom mom preporučujem vam. Za prvu preporuku nimalo slučajno, kao što ništa naravno nije slučajno, posebno ono što je slučajno, jer ono što ljudi dogovore je najslučajnije, za razliku od onog što se tek tako desi, izabrao sam hram Svetog Save. Obići hram Svetog Save, centralno mesto srpskog naroda. Da možemo, mogli bi da se okupljamo i u Pećkoj patrijaršiji. Deo nas, ako ništa, makar muški deo, može se okuplja u Hilandaru. Ali mesto gde svi možemo da dođemo, i to bez neke teškoće, čak i gradskim prevozom ili šetnjom, je taj veliki, ogromni hram koji možemo da vidimo iz bilo koje tačke Beograda. I to je ono što u stvari njega odlikuje, jer on, otkad je dovršen, otkad je postavljena ta velika, velelepna kupola, taj hram je nadvisio Beograd, kao neko čudno duhovno gnezdo, gde malo pa naiđe Duh Sveti, uz treperenje zvona i podsjeti nas da život nije samo ono što smo uradili tog dana ili što nismo uradili tog dana ili što ćemo uraditi ili nećemo uraditi sutradan, već da postoji neki drugi i mnogo viši smisao gde svi oko nas ili skoro svi oko nas pokušavaju da nas nateraju da na taj smisao zaboravimo i da se utopimo u blatu svakodnevice. Hram Svetog Save svojom veličinom, time što nas povezuje s našim milim precima koji su sanjali o njemu i konačno počeli da ga zidaju krajem 19. veka, i to akcijom, trudom i vizijom možda i najvećeg srpskog duhovnika, mitropolita Mihajla Jovanovića, koga ja nazivam svetim, a da će Bog da dobije svoju ikonu i da dobije svoje mesto u žitiju svetih Srba. On je kao glavni inicijator pokrenuo društvo za izgradnju hrama Svetog Save, te daleke 1895. godine, 3 godine pre svoje smrti, a nakon ogromnog iskustva o kome ćemo nekom drugom prilikom govoriti, jer on je čovjek koji je 2 puta nagovorio ruskog cara da u slučaju srpskih poraza spreči neprijatelje da nam okupiraju Srbiju. On lično svojim autoritetom, jer su ga smatrali živim svetiteljem. Ruski car i elita Rusije. On je i ruski đak, on je u Kijevu, ruskom Kijevu, zamonašen i tamo je uzeo ime jednog od prvih velikih svetitelja i utemeljitelja Svete Lavre kijevske, Mihajlo, i on, Miloje iz Sokobanje, kome je glavni junak u životu od početka bio i na kraju ostao uz Hrista, Hajduk Veljko. On je tamo projavljivao svoju ljubav prema Srbiji, svojoj otadžbini, isto koliko i prema nebeskoj Srbiji i nebeskom Jerusalimu. I kao deo svega toga što je u životu uradio, eto, u sve ostalo, ostavio nam je i tu ideju organizacije društva koje treba da saborno, zajedno učini da se pojavi Niščaga, da se pojavi tako jedan veliki hram posvećen Svetom Savi i koji će dokazati i potvrditi koliko smo mi vezani i zahvalni njemu. Po delima potomaka se vidi kakav odnos imaju prema precima. Tako isto je i sa hramom Svetog Save. On je započinjan sa gradnjom pred Prvi svjetski rat, pa onda prekidana gradnja, pa onda pokušano s nekim konkursom gde je došlo čitav niz predloga,
pa onda ti predlozi nisu prošli. Bili su odneti u carski Petrograd u Rusiji, tadašnjoj imperiji ruskoj, i nijedan nije zadovoljio kriterijume za jedan tako važan hram. Pa uostalom u srpskom jeziku i srpskom narodu kad kažete hram, svi pomislimo odmah na hram Svetog Save. To je ono što nas vezuje za tu reč, za taj hram nad hramovima, prvi hram našeg naroda. Kasnije je, posle Prvog svjetskog rata, opet je pravljen konkurs i prvo mesto nije dodeljeno, drugo mesto je dobio čuveni arhitekta Bogdan Nestorović, a jedan nama još mnogo poznatiji arhitekta, i ne samo arhitekta, već istoričar umetnosti, Aleksandar De Rocco, je bio autor izgradnje interijera tog hrama u tom neovizantijskom i srpskom srednjovekovnom stilu. I to je tako zidano i građeno. Ređali su svi patrijarsi. Jako je važna uloga crkvenih arhijereja preko mitropolita Mihajla, pa onda nakon toga preko mitropolita i zatim patrijarha Dimitrija, pa onda su i patrijarh Varnava i patrijarh Gavrilo osveštavali temelje 35. i 39. tako nešto uoči Drugog svjetskog rata, a onda je posle rata patrijarh German po dolasku na vlast je svoj život posvetio tome da učini da to neobično mesto sa započete gradnje hrama, koje je pretvoreno u parking i neku vrstu magacina i skladišta i za vreme Nemaca i za vreme partizana i posle rata, da se tu ipak podigne taj hram. Delovalo je kada se više nikad neće nastaviti, kamoli završiti. On je uporno svu energiju svoju posvetio izgradnji hrama. Ja sam i svedok svega toga. On je od 1958. do 1985. godine činio sve što je mogao da bi 1985. se nastavilo sa izgradnjom hrama, njegovom zaslugom, ali sam ja učestvovao, pa evo da ispovedim ovde gledalcima, mislim da je bila 1981. Možda 82. ali mislim da je 81. Tada sam upoznao oca Žarka Gavrilovića, koji je bio starešina crkve Svetog Save i istovremeno hrama, i koji je namerio svim mogućim načinima da ubrza to oko izgradnje i da nikako ne dopusti da neko poruši te temelje, osveštane temelje hrama, a opasnost je postojala, pošto je tada napravljen nacrt da se podigne dom Svetog Save, to je jedan lukav način da se pod imenom Svetog Save napravi nešto što nema nikakve veze sa sakralnom, hramovnom funkcijom, osveštanom funkcijom tog mesta, već da se napravi neki dom kulture koji bi se zvao Dom Svetog Save, i onda je sa tome suprotstavljen vrlo energični šumadinac Žarko Gavrilović, s kojim sam se tada sprijateljio davnih dana i godina. Tad sam bio student 2. ili 3. godine, zavisi kad je tačno bilo, filmske režije na akademiji, i pristao sam u dogovore sa njim da on u svom pismu i međunarodnoj javnosti i svim institucijama u Srbiji, da on najavi da će u okviru otpora koji će on organizovati, on je pretio ljudima koji će puške doneti i braniti puškama, će braniti te delove hrama od rušenja, koje je pretio da dođu bageri da sve to poruše i da time zauvek i prestane taj san o gradnji. On je tu istovremeno i najavio da će jedan student filmske režije Beogradske akademije, to sam bio ja, snimiti dokumentarni film o tome zašto se ne gradi hram, zašto je prekinuta gradnja, zašto se skrnave ti temelji osveštani, zašto se mi odričemo svog predanja, zašto zaboravljamo na ono što nas je stvorilo, i da će taj dokumentarni film, koji bih ja radio u okviru predmeta dokumentarni film na Fakultetu dramske umetnosti, da će to biti još jedan prilog borbi protiv te satanističke, ludačke i bogoboračke ideje pretvaranja hrama u dom kulture. I to je uspelo. Da sam imao probleme, moj tadašnji profesor dokumentarnog filma bio je Aleksandar Mandić, koji nije mi dao nikakvu dozvolu za takav dokumentarni film i rekao da će me oboriti na godinu ako se budem bavio, kako on kaže, politikom na taj nacionalistički način, čega je on bio i ostao protivnik, da bi kasnije, kada se
ipak sve srećno završilo, mi dao odobrenje za neki popuno drugi dokumentarni film koji je čak i predstavljao naš fakultet dramskih umetnosti na nekom takmičenju u Zagrebu raznih filmskih akademija, ali mi je smanjio ocenu, pa onda prekrižao tu smanjenu ocenu, pa još više smanjio ocenu u tom revoltu prema toj mojoj ideji koja je njega dovela do onog besa koji ljudi koji ne vole crkvene stvari osjećaju kada im neko stavi pred njih krst ili tamjan ili pokušava da govori o onome što oni duboko preziru i smatraju to zabludom i opijumom za narod. Tako da sam makar tom pretnjom oca Žarka Gavrilovića, ja učestvovao saborno u toj izgradnji, jer deo izgradnje hrama je u tome da se umjesto njega ne izgradi nešto što će porušiti sam početak te gradnje i poništiti napor i mitropolita Mihajla i patrijarha Dimitrija i Varnave i Gavrila i svega ono što se desilo do trenutka tih godina s početkom 80-ih, da bi par godina posle toga dočekali da se nastavi gradnja, koja je nakon toga i dovršena onim što morate da vidite da bismo mogli o tome zajedno da pričamo, jer je stvarno veličanstveno sve to izašlo. Spolja to nije delovalo previše interesantno. Posebno taj neki čudan način na koji je mermer postavljen oko hrama u taj beli oklop, koji je delovao nekako suviše sitno, bez onih ploča na koje smo navikli u srednjovjekovnim manastirima, ali je zato unutrašnji mozaik, jedan od najvećih na svetu, koji je negdje između 15 i 17 hiljada kvadratnih metara veličine, taj mozaik koji su radili Rusi, zajedno sa nama, ali pre svega oni, i to u Rusiji, i delom ovde na licu mesta, pod pokroviteljstvom Ruske akademije umetnosti, je zauvek spojila naš i ruski narod. A u potvrdu toga, a dok se ne budete prošetali do Svetosavskog platoa i do hrama, setimo se onog neobičnog trenutka koji je ostao zauvek uzidan u hram, kada su ruski predsjednik Putin, srpski predsjednik Vučić i patrijarh, počivši Irinej, zajedno ugradili kamenčiće u mozaik i time lično učestvovali u dovršenju te velike, ogromne mozaičke freske kojim je hram Svetog Save postao nešto što, ako ne vidite, niste upoznali ni Beograd, ni Srbiju. Tako da s te strane ne morate danas samo ići po Žiči, Studenici, Dečanima i drugim mestima naše starine i predanja. Nešto od toga se može vidjeti u centra Beograda, u tom neobičnom hramu, podignutom u spomen pokušaja spaljivanja moštiju Svetog Save vekovima pre. Zašto kažem pokušaju? Zato što mošti ne možete spaliti. Nisu mošti kosti, niti materija, pa da može neko da ih spali. Ta energija koja je u njima obožena je nešto što možete samo paljenjem proširiti na čitavu Srbiju. Tako da sam jedan put i rekao, pa ovdje ću i ponoviti, da je tim vetrom koji je duvao iznad rasplomcalog plamena nad moštima Svetog Save i koji je čestice tih moštiju daleko odnosio, da je time čitava Srbija postala kivot Svetog Save. I da mi praktično hodamo po ostacima njegovog svetog tela i on zajedno sa nama živi i u teritoriji Srbije, a ne samo u njenoj duhovnosti. Velike su tajne vezane za tog prvonačalnika naše kulture, duhovnosti, državotvornosti i crkve, tog večnog arhijepiskopa Srbije u večnosti, koja nikada ne prolazi, koja traje i u vremenu i koji nam daje i nudi nešto što nijedan narod ili skoro nijedan narod nema. Narodi retko kada imaju takvog pastira i takvog osnivača sopstvene države i sopstvene nacije i svog rodoljublja. Obično su to vojskovođe, ponekad državnici, ali retko, sasvim retko, kao u srpskom slučaju, je reč o svetitelju. I to je jednom od najvećih svetitelja svih vremena, na čiji spomen možete da naiđete onda ako skrenete od Narodne biblioteke ili od onog pravca kojim je Karađorđeva vojska bulevarom Oslobođenja kretala ka tvrđavi koju su držali Turci. Na tom čudnom, tako važnom istorijskom mestu gde vi imate i skulpturu Svetog Save koje su radili Rusi, imate i veliku skulpturu i spomenik Karađorđu na drugoj strani tog parka,
vi imate ujedinjenu otadžbinu kroz narod, crkvu i državu, kao i u gradnji tog čudnog hrama koji je obeležio naše vreme i koji nam daje nadu da ne živimo uzalud i da ovo što radimo neće nestati sa odlaženjem novinskih strana u arhivu i sa zaboravom nekih televizijskih vesti ili nekih političara, već će trajati večno i kroz taj mozaik koji su dovršili srpski patrijarh, srpski predsjednik i ruski predsjednik u najavi jednog drugog i mnogo boljeg sveta pre nego što dođemo u onaj pravi svet, ali to će biti s one strane života. Tačno za 7 dana gledat ćete drugu epizodu podcasta Srpski svet Dragoslava Bokana. Tu ćete imati priliku da nešto čujete o jednom značajnom evropskom političaru koji se lično izvinio srpskom narodu zbog bombardovanja iz 1999. godine. Čućete odgovor na pitanje da li, po meni, ateisti mogu da idu u raj. Saznaćemo nešto o poslednjem srpskom komandosu, čoveku neverovatne biografije koja mnogostruko nadilazi svaki mogući film koji bi vam pao na pamet, a realan je čovek. Iako mnogi ne znaju za njega, ko je bio, čućete tačno za nedelju dana i dobit ćete važne informacije o jednom od najznačajnijih fenomena našeg vremena, a to je izdaja, i preporučit ću vam Grad mrtvih usred Beograda. Vidimo se za 7 dana. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.